Ler po yamne wototo no wente mo samana kibara militante shem hanka yama yogompen bahada kom tira taptulun kangan zabra akazo ni baraka Jonathan ilbudumbe machinda mazige tenante tore anta yamba de kibe wazulado. L'armental sur Luxembourg association Kakamsi, Mamia Kayam Tinibni, c'est bon, Tigaya, Kaviamanan, comme un tronc coloré, Tondo Omnika Butal War Kumbuto, Torantava, Nawatalaba, King, Rasmano, the Tiam, Pavaga Venam, Tiwadover, Galantinga to ourselves and Dikno, into the Lembeda, Osana, Tiwari, Wakatigan, Tigare, Tolua Katanua, Ayabum, Kasi, Sopeta, Massabrin, Dimia Sababu, Wakat Kanganen, Olom Sebe Ojutu, Lembe de l'arme Yahame, Dim Pia Susanga, Kadekane, Nawatu Poyamba, Vem Segidoto. Aywa bidi ilime postmortem na talatab zanzan ti tapti na pazara yam pababenam ti camion ma raya sababu ti fombu totore akien wokoto galantenga kane yaga hedne sababu ti mairie central obrikno re wulidin ti camion ma mobile mbeda kale tonke worote hanka yung wakat vigin ti tare torbe wakata nuye de nora sandi ko tono na yi sababu camion ma na lagama me ya wala se o zut wala yam sen ngeta te wuli ko ga te wakata ninga son ko bam te bam ten ki wokoto ya bumbu nga sigir bam sa ya bumbu na sambam tum na rimen kete te wosugo obe wala sewo zutu wakat kangana te yam fangil jenter kaseta e nambab sa sofe da ma ne da yemre tapte koro ne ba wana tapte koro ben bilfu on pa tendi kle champa point soroa on ba tendi kle parce que là même bien pas démarrer libéo pas démarrer 18 heures ta cap garder on démarrer ba de photo donc faut pas tenir qu'un yung 22 heures jusqu'à ibéo faut me aimer que pas ça quoi la William ti yamme accident na bawo ala bon ça ni le kanga e pa ka yemre ba ma hanti ya gana ya lo me ya to ya yini fa ba be na la fa kanga ton kenda tenga ton da de dito ndate te ton kin hatenga donc ne bala som sa do gun me je ton me gun der me c'est pas ton me le vone ya hawto en ton gol pelem ta jibla handika donc wa ya sa fa pas ton problème ton ngwe pinyilu ya ça veut dire l'air on peut ton l'air ninga ton gatien tum l'air kangai voilà bambo bamana ndima ya bam menga betenga maliem sa menga nan tongon lourd c'est pas possible tu vas me contrôler l'air kada donc 22h ton gatien kene 22h à 5h gatien ye riki rara yo ye mobile san tong ninga donc gatien tombe anga bam tiem l'air en contrôle fa gatien tombe ya na rabulem gar kauto ton gara kana zam zabre pise ton gara air nan di mare ya wa bala ya ton me dara to dama pise ton me ya kano me dara to dama ton me guda watna ko ninga obieto bu mataba ton me ten lu yeme la ton me guda kare ton me kano ton bara ere ton be ka depuis l'habité zabre la ton be ayo ton ka wo ki bati tie mamye jaka ton mo ma tab son ton me ba me kion bala na ga sengari si bio ko PDG ton me yo to ton na yunga ton ka ten tuma dan wena waye ngano ngusi ndati tum yunga to dan me na mo da me man watim ta tan to me kenen jiba wato ti ton me tianga ka soba me la fa ba go ma to la yam ka tin ta ha tin me la fa ba ya wen polongo et pas mon ka mo wen na wen mo le fanere da yini ngambe wala ton me nga kina me nga mon tawala wido me nga ya mbe mo bi le bedla po me nga tin ad bon ko no kalen ka tin mo bi bedle te sokra kira Bita tabanceng politiku majerna tala tabanceng yoko tulemti yoko pinukunga parti politique CDP Congrès pour la démocratie et le progrès bam zakabra no chekbe président idi kombo tamanante togon lugulu sulninga sana ngesa CDP wa tumbu to yoko benen kaseto liana tawina
5e CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique Groupe Seka. Yak sol muwa zinkanga tabisa yi wusho na wilgi tup kisa sida ne parti wa la pirada edi kompuero sin ya parti wa tor sob tuma ne son moti CDP wa yure les zinkan a edi kombuero tuni meeting me wa chura sampila ni wa 2019 a yumde na zinri passor CDP wa wilbonra to damba wazine ton passoros sergio anaba la zindi association la ma commune namba wa tumna ti ton tumna runa ya jemetara bahyardo kotab suri da yala CDP la moyo ti CDP ya bahyardo ya kotab suri ya zemetab parti ti wa morre ti wa ti CDP le wa nama sugu 2021 linga da yimi ki weta ki yidame ki vilarama ki zansoa son neba to mal cardantica bala min to naptika cardantica on vote rona avanti cardantica on vote rona linga dalla bala les aptables au parc CDP kulim safa anda yib CDP ndata le bo CDP oblié de la fi c'est yani passo sous section awewaramba obna marop tuma wala sensiara nanya ro parti wa au moba pourrin mamioula Maxime Sava bon mamla SG provincial haya ne passeur province anderoto structure d'amba pro commune d'amba waya fa ton zoin tarada inakense jusqu'au village ton kasim d'amba zoin derla yenda un contando ma mère rataura la ya nam pour la kasim d'amba non par nan dévié par nan twim na kendre bala ton ne ba beme obiye sa me kenrab zoin ken partisan c'est kenrab solo me la nan tungani am radio on bol fin ton pa lignede président Edia netsen ya poupé neda ya netsen koronde ya netsen dat sama a yelam batum moto nda sam ne sur pasor kay a edi kombuero ko sapta bisa on ko yak solo mo tum ning panga octobre pour moi ti 2020 vote sasa bi CDP lui tole mitinga logor pole CDP parti wa to damba opti pusa yak ro mikna namsa la dina buto to damba ewa nakele ba CDP William ti président du kombuero kele sanga men tin kare merkana mato damba la pour bobzaman togo di logor pole opna kenga me antikan ka me ma tin tibe non lo wakato be me tikan ka ga me am puso nebzam togo la taso kun buto to le kaseto riena tawina ya merkemba wendo ya église des assemblées de Dieu de Gounwa la edi kombuero ya CDP parti politique 14 soba neta bisi optaya la ya pasteur a Michel Weroro ndeba a edi kombuero ne pour ndamba bilgameti ya sandata inkenge merkemba pelsi la pousse ba obzaman toro ni kuba teng so ndaram sumane merkemba zuga a pasteur Michel Weroro bilgameti Burkina Faso dina buto to damba obsing visem santar pour un kateng so ndaramba nan tonre on welare Renso ti bam piagade nin kensa no kendra nepson wa nan tel bamba merkemba logor pore ya waro mis kasangwa la CDP wa tor soba neta bisa taya til islam sul tor soba alaji Abdurrahman Sanareva zikanga me kwega ya bonyenga ya ti ne ba fana ta nusi ngata ba ti tengo so narama obra same ezem santara sambe Burkina Faso nimbuira suka Islam pa yulinga wiliti yulinga ton polo la barko so ti ya wakat ninga mi ti ya ko yud wakate ne ma no yudo me san na yume san pam de sekana ko ma a sakara yugo ikitamete nam po to barko so biya ka wonna role le ko tame to na gana zamana ba le mi ti ya wa en to buninga ti ton zamana ka ya nebsu mi me zemetaba ya ne mi ngantaba yel hawa me saman sugbala la lebanga taba mikrem no nam san songa yel fa lo da me tiket me de taba ti asoma ko to wende tusum pa soma zado ya ne fa wona takon ko
Ministra Simbe Meb Zuga a Edi Kombuero Kwan Nugubumbu na yelen songoba Ministra Meba Baso Wenge Pahre op Consikli. No le wakato yelam tia ba yarta wakato ya poso wakato ya zemetaba benetaba nontaba la yelam meti wakat kanga fo sam pose ni popelam la bon wende wenam loko dabe ton wele ton tinga hanka gai bana boron pose ti ton tinga pambane ti volale pose ti yela ninga fa bibesa watan ton tanye ban koda tinye yase na ton kelam pose bla baraka bam me hinke to je man ri da man hankose da man dunna da nali man beo Burkina Faso lam zemetaba Burkina Faso lam nyoktaba gatab nusi bala ton fa ya beo yeki Wahab sa ministre me opson bonti mosque de Suni Tonwa ba me pama Edi Kombuero la polonda makare to pirano kenar kanga. Mamia Omar Zungrana, le premier vice-président qui est né bureau mouvement sunni du Burkina Faso. Ton mi himbe netaba et vi netaba ya soma tirkara taba obsid wa me wan kar la me oble bon ko le kun hiya kun ka hanga ob kon sucré la porte enveloppe tidlere kawet nore ti ton sungre no wosoko ton mi man do son compte ba ti ha sida ay ya soma wosoko Ya arbarare mewa chugura sampila no 2019 a yumde la CDP parti wa tor sobane polonda ma saman gilgra wutuma. Bita tama kengo na parti wa Union pour le progrès le changement UPC kwa dulem tibambe mais un kapno ni kenge dine l'armental sur le sumbonti fayibe wa nanti pour obtenir no lere laptaba kuni kaseto lienata wina. Union pour le progrès et le changement, kwera UPC parti politique ramba santa FAIB sous la ram nengowa mewa chugura sampila ni warade 2019 a yumde ya sandarate inkenge sul kangaram pelse sinkere ne ndorora chugu lapkos do se Burkina Faso tengana gan baninga obtunere na kop sucre poena bilgameti politique kana robno kendra pouranye tan pipi wo ngaring ya mabilum la sambil mbongo ti yam nem ti ton tenga mama ya to usro ne ro mi ka to damba ne win tu ba to damba se mi tam ti ta so bon ku sorsa usra ya ro mi ka ramba ya win tu ba to damba la na mar usro en ki ton deng da tu wini ba ti ton sakame ti to ngara tab nusi tum ti Burkina Faso king tor yibu so ba ton wonga nemti ton dina todam ham pousse rire da me tit mimtia qui sont wakato donc ton wan dikad menga ning mas me la ning koto dose la koto pousse de Burkina Faso gan bane wongai sucre ka politique sucre yamimti hande ran ko ya nimbandam la kota donc katusi yetia UPC tabiga katusi yetia CDP tabila brandi kunkwe donc ya deninga fangil wanka son la sucre na antale to brama son yisu koyuru otongwenda tenga sanktar zules kateka ya neba fa nsiade na tabam pousse ti lafi wazindi alagi Boubacar Yugo ya FAIB Fédération des associations islamiques du Burkina Faso sous la tor soba sinkere ni 2019 a yumda u bilgameti a poussera la dosa en twin siri team tenga na gan ban wenge awonga ya mabilu wongo ya marala wongo pour barkne ko wa tan me bumti dia pousse ne do ni mono la sala bara wazo ya ba sala donc ba me ya tenga pour parti politique wa ko salse ma la salse l'alman dossier on a songo fa to son tenga ramne te ba fa giliti tenga kelengan bane titun vi ninga pokoti ya kengeta taso so do na kobra ba ngutinga ni fitina venane en solre la part ne bazemata ba ni mambe wen visa na yingile tenga na taka ngodo ile aweng membe yingile betenga membe wen visa wana za zamana
neb no kendra woto wa UPC rambilga meti bam tara teb kansanga tinid ninga fans ndik no kendro songo nulera ku pour wa apam da yel somde ti woto tuen songe ti lafi zin Burkina Faso tengwa La montagne sulub son bonté association kan kamse bambe tumam te nango bi letti bala nyaka yam nanta wor kuni nta nebni so fangili han tumno ba tondo ko mika na pa mo la pam ko golgo kam pour bali ne te wode tikam pour tum kanga ka seta la wotuna association kankang mo ba kera nebson nan tele nebni siba so moro ptiro mi karapa pour waramba obnyaka yungo na siglub bonde tinui de reconnaissance sociale na yele ngore ne buto tore ya makor songo ni romi ka korlo ya kam son na ba kiba ya association kankang sulla tor soba ya rar sun sonya kan datna wo nebni sebson tumdo romi ko wenga nebson jetnisa nimbana neba sun basraba abtuma yikrin get tab yelle o kabol ligriye kaba fi ya wala pindamanda kan vinita modan ningo sange sun no vima akali won pinne lisan ne to pinna ada ya tola ti bada bonno to ne lisan ne to ra tin pinna la maso hangese apale ya boto ne donc ya boto la tunda tuna le rentuma ti ne ba fangi le bon zema staba mon père Joseph Clochard na ganib nisba son pamo wora o bilgab sunora santazininga mamia mon père al yum pisnu la yibula mam sembe tontenga poka ntunde au Burkina Faso la luna mambe wa la saint femme mamzinda wegyo mamzinda dori la zika insafa ça c'est la sunora ya tia wa de boom wa mam se la pas mam balier ya souninga mam sentumne ne bramba la boa la sul kono ya el sembonti même la crise ne souli senanzem stava yinga la commission diocésaine pour le dialogue entre chrétiens et musulmans la tum kono abe tontenga pour un cas ya tigun catholique yolinga la tum kono alatame ti zisafa krishna bisem bezining fa bibe pa mon kolor ton sambisa mwemba wala runa ba mesem mandu no luera bibe pa mon pustava bibe pa mon wautava ya utoa la sul konga ratuntum ti neba pam mezamana c'est nan quitte ti net fam pam shulo wa vima pour ti la fizindi bane zindi mi meti runa wa banana atoro sans la runtava ne nimni so sendatum tum ti tu so konga zem stab sole anan zem same anam man rame ya pipi vukla woto senkere ni association kankanga sinsigin wora kun tumgo tonwa senkere ni kesa nyakra na yile ntaso wora sulla bam sinzin garati yeti juruwa sinda siare ntumde zuga ya tumbu trete pour un laps nyake neba woto nwa na yile ntaso wora senkere ni tumsunga Kalana yalsir kana longa taba tifoham vine wachitishien ya togo toho wumbi mkibali zamana wana kana kamane wana kilimi tapchiri